Hello everyone, I'm going to present my work on metabolic disorder. Previously, my name Dina Marina Homini from the Class B Level 1 Nurse Professional Education Study Program. Okay, I'll start the presentation. Halo semuanya, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang kelainan metabolik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dina Marina Homini dari Program Studi Pendidikan Profesi Nurse Kelas B tingkat 1. Baik, saya akan mulai presentasinya. Hello everyone, I'm going to present my work on metabolic disorder. Previously, my name Dina Marina Homini from the Class B Level 1 Nurse Professional Education Study Program. Okay, I'll start the presentation. Halo semuanya, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang kelainan metabolik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dina Marina Homini dari Program Studi Pendidikan Profesi Nurse Kelas B tingkat 1. Baik, saya akan mulai presentasinya. Pengertian kelainan metabolik. Gangguan metabolik adalah kelainan dalam proses metabolisme tubuh. Metabolisme adalah proses penguraian nutrisi dari makanan menjadi energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Ketika seseorang mengalami gangguan metabolik, proses metabolisme di dalam tubuhnya terganggu, sehingga produksi energi yang dibutuhkan untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh juga terganggu. Nutrisi yang merupakan sumber energi atau kalori adalah karbohidrat atau gula, protein, dan lemak. Jadi, gangguan metabolik adalah semua penyakit yang menyebabkan gangguan pada metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Salah satu contoh penyakit metabolik yang paling terkenal adalah diabetes. B. Metabolic disorder of carbohydrates. Metabolic disorder of carbohydrates include 1. Diabetes mellitus. Diabetes mellitus is a syndrome that arises because of an increase in blood glucose level due to both absolute and relative deficiency of the hormone insulin, where the disease is a chronic disease that will last a lifetime. Pathophysiology. Humans need energy that comes from food ingredients containing protein and fat and process to enter glucose into cell and process it so that it can be used as energy. The hormone insulin is needed. The insulin hormone function converting glucose into glycogen, converting glycogen into energy, and as an activator of the glycogen enzyme and synthesis in glycogenesis. Some of the things that cause the production or work of insulin to decrease are the inability of the pancreas from birth, damage to the pancreas, and the overproduction of hormone which are physiological, have insulin fighting properties such as thyroid and cortisol. In diabetes mellitus sufferers, there is a deficiency of the hormone insulin, which causes an increase in blood sugar level. 2. Glycogenesis. Glycogenesis is a group of hereditary disease caused by the absence of one or more enzymes needed to convert sugar into glycogen or convert glycogen to glucose. In glycogenesis, a type or amount of abnormal glycogen is deposited in body tissue, especially in the liver. Symptoms arise as a result of the accumulation for glycogen or the result of glycogen breakdown or inability to produce glucose that is needed by the body. The age at which symptoms occur and the severity of symptoms vary, depending on which enzyme is missing. 3. Hereditary fructose intolerance. Hereditary fructose intolerance is a hereditary disease in which the body cannot use fructose because it doesn't have the enzyme. For fructose as a result, fructose 1-phosphate
build up in the body, blocking glycogen formation and blocking the conversion of glycogen to glucose. 4. Fructosuria. Fructosuria is harmful condition where fructose is excreted into the urine. Fructosuria is caused by a deficiency in the enzyme fructokinase, which is inherited. 1 in 150,000 people suffer from fructosuria. Fructosuria doesn't cause symptoms, but high fructose level in the blood and urine can lead to a misdiagnosis with diabetes mellitus. There is no need for special treatment. 5. Pentasuria. Pentasuria is harmful condition characterized by the discovery of xylulose sugar in the urine because the body doesn't have the enzyme needed to process xylulose. Pentasuria is found almost exclusively in Jews. Pentasuria doesn't cause health problems, but the presence of xylulose in urine can lead to a misdiagnosis with diabetes mellitus. There is no need for special treatment. B. Kelainan metabolik karbohidrat. Kelainan metabolik karbohidrat meliputi yang pertama diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah suatu sindrom yang timbul karena adanya peningkatan kadar glukosa darah akibat kekurangan hormon insulin, baik absolut maupun relatif, di mana penyakit ini merupakan penyakit menahun yang akan diderita seumur hidup. Patofisiologisnya, manusia butuh energi yang berasal dari bahan makanan yang mengandung KH, protein dan lemak, dan diolah untuk memasukkan glukosa ke dalam sel dan diproses sehingga bias digunakan sebagai energi. Dibutuhkan hormon insulin. Hormon insulin berfungsi mengubah glukosa menjadi glikogen, mengubah glikogen menjadi energi, dan sebagai aktivator enzim glikogen pada sintesa dalam glikogenesis. Beberapa hal yang menyebabkan produksi atau kerja insulin berkurang adalah kemampuan pankreas kurang sejak lahir, kerusakan pankreas, dan produksi yang berlebihan dari hormon-hormon yang secara mempunyai sifat melawan insulin seperti tiroid dan kortison. Pada penderita diabetes mellitus terjadi kekurangan hormon insulin yang menyebabkan terjadinya peningkatan kadar gula darah. Yang kedua, glikogenesis. Glikogenosis adalah kumpulan penyakit keturunan yang disebabkan oleh tidak adanya satu atau beberapa enzim yang diperlukan untuk mengubah gula menjadi glikogen atau mengubah glikogen menjadi glukosa. Pada glikogenesis, sejenis atau sejumlah glikogen yang abnormal didapatkan di dalam jaringan tubuh, terutama di hati. Gejalanya timbul sebagai akibat dari penimbunan glikogen atau hasil pemecahan glikogen atau akibat dari ketidakmampuan untuk menghasilkan glukosa yang diperlukan oleh tubuh. Usia ketika timbulnya gejala dan beratnya gejala bervariasi tergantung kepada enzim apa yang tidak ditemukan. 3. Intoleransi fruktosa herediter. Intoleransi fruktosa herediter adalah suatu penyakit keturunan di mana tubuh tidak dapat menggunakan fruktosa karena tidak memiliki enzim fosfoktoradase. Sebagai akibatnya, fruktosa 1-fosfat atau yang menghasilkan hasil pemecahan dari fruktosa tertimbun di dalam tubuh, menghalangi pembentukan glikogen dan menghalangi perubahan glikogen menjadi glukosa. 4. Fruktosuria. Fruktosuria merupakan suatu keadaan yang tidak berbahaya, di mana fruktosa dibuang ke dalam air kemih. Fruktosuria disebabkan oleh kekurangan enzim fruktokinase yang sifatnya diturunkan. 1 dari 130.000 penduduk menderita fruktosuria. Fruktosuria tidak menimbulkan gejala, tetapi kadar fruktosa yang tinggi dalam darah dan air kemih dapat menyebabkan kekeliruan diagnosa dengan diabetes mellitus. Tidak perlu dilakukan pengobatan khusus. 5. Pentasuria. Pentasuria adalah suatu keadaan yang tidak berbahaya yang ditandai dengan ditemukannya gula ksilulosa di dalam air kemih karena tubuh tidak memiliki enzim yang diperlukan untuk mengelola ksilulosa. Pentasuria hampir selalu hanya ditemukan pada orang Yahudi. Pentasuria tidak menimbulkan masalah kesehatan, tetapi adanya ksilulosa dalam air kemih bisa menyebabkan kesulitan diagnosa dengan diabetes mellitus. Tidak perlu dilakukan pengobatan khusus. Amino acid metabolic disorder. Amino acids are the building blocks of protein. Hereditary diseases in amino acid processing can cause
disruption in the breakdown of amino acid and transfer of amino acid into cell. Some of the metabolic disorder of amino acid. 1. Phenylketonuria. Phenylketonuria is a metabolic disease of one type of protein forming amino acid, namely phenylalanine, which causes growth disorder and mental retardation. Phenylketonuria is a disease in which the patient cannot metabolize phenylalanine properly because the body doesn't have an enzyme that oxidizes phenylalanine to tyrosine, and damage to the child brain can occur. Therefore, the person needs to control the intake of phenylalanine into his body. This disease has never been found in Indonesia, but in white people it only occurs 1 in 15,000 people. 2. Tyrosineous diseases. Tyrosinosis is a rare condition resulting from a defect in amino acid metabolism and is transmitted as an autosomal recessive trait. It is characterized by the excretion of excessive amount of para-dopeniferoic acid, half product of tyrosine in the urine. 3. Tyrosinemia disease. Tyrosinemia or tyrosine is an inherited metabolic error, usually of birth, that results from a deficiency of the enzyme para-dopeniferoic acid oxidase, which changes this homogenetic acid, resulting in the accumulation of tyrosine in the body. The disease is genetically heterogeneous, and there are but less 3 types determined by genes located on chromosome. 4. Alkapatonuria. Alkapatonuria is a rare condition in which a person's urine is dark when it comes into contact with air. This disease is hereditary color. The cause is the match to the HGD gene. The HGD gene functions as a controller to make the enzyme called homogeneous oxidase. The enzyme helps break down phenolic amino acid, adenine, and tyrosine, which are important protein builders. Alkapatonuria suffer usually also experience arthritis, especially in the spine. 5. Histidinemia disease. Histidinemia is an inherited condition characterized by high blood level of the amino acid histidine, a building block for most protein. Histidinemia is caused by a deficiency of the enzyme that breaks down histidine. Histidinemia usually doesn't cause health problems, and most people with high histidine level are unaware that they are having this condition. A combination of histidinemia and medical complications during or soon after birth may increase a person's chance of developing intellectual disabilities, behavioral problems, or learning disorders. 6. Imidazolaminuria disease. The presence of amino acids in the urine. Amino acids in the urine may increase as a result of metabolic disorder, chronic liver disease, or kidney disorder. 7. Prolinemia disease. Prolinemia or hyperprolinemia is a condition that occurs when the amino acid protein is not broken down properly by the enzyme proline oxidase or proline 5-carbonyl dehydrogenase, causing a build-up proline in the body. 8. Maple syrup urine. Maple syrup urine or maple syrup urine is a congenital disorder in which the body is unable to properly process certain protein building blocks. This condition gets its name from the distinctive
offensive sweet smell of the urine of affected babies. Beginning early in fact, this condition is characterized by poor feeding, vomiting, lack of energy, and development delays. Left untreated, urinary maple syrup can lead to convulsion, coma, and death. C. Kelainan metabolik asam amino. Asam amino merupakan senyawa komponen pembentuk protein. Penyakit keturunan pada pengolahan asam amino dapat menyebabkan gangguan pada penguraian asam amino maupun pembinaan asam amino ke dalam sel. Beberapa kelainan metabolik asam amino. Yang pertama, penyakit phenylketonuria. Phenylketonuria adalah suatu penyakit metabolisme dari salah satu jenis asam amino pembentuk protein, yaitu fenilalanin, yang menyebabkan gangguan pertumbuhan dan retardasi mental. Phenylketonuria merupakan penyakit di mana penderita tidak dapat memetabolisme fenilalanin secara baik karena tubuh tidak mempunyai enzim yang mengoksidasi fenilalanin menjadi tirosin dan bisa terjadi kerusakan pada otak anak. Oleh karena itu, orang tersebut perlu mengontrol asupan fenilalanin ke dalam tubuhnya. Penyakit ini tidak pernah ditemukan di Indonesia, tetapi pada orang kulit putih itu pun hanya terjadi 1/15.000 orang. 2. Penyakit tirosinosis. Tirosinosis merupakan suatu kondisi langka akibat cacat dalam metabolisme asam amino dan ditransmisikan sebagai sifat autosom resesif. Hal ini ditandai dengan ekskresi jumlah berlebihan asam paralidrokfenilprofik, produk setengah dari tirosin dalam urin. 3. Penyakit tirosinema. Tirosinmia atau tirosimse adalah kesalahan metabolisme bawaan, biasanya dari lahir, yang dihasilkan dari kekurangan dari enzim oksidasi asam hidroksiphenilpiruvate yang mengubah asam homogentisat ini, mengakibatkan akumulasi tirosin dalam tubuh. Penyakit ini secara genetik heterogen, dan setidaknya ada 3 jenis ditentukan oleh gen terletak pada kromosom. 4. Penyakit alkaptonuria. Alkaptonuria adalah kondisi yang langka di mana urin yang dikeluarkan seseorang gelap ketika bersentuhan dengan udara. Penyakit ini bersifat menurun, berwarna. Penyebab kerusakan pada gen HGD. Gen HGD berfungsi sebagai pengendali untuk membuat enzim yang disebut homogentisate oksidase. Enzim ini membantu memecah asam amino fenik, anin, dan tirosin yang merupakan pembentuk protein yang penting. Penderita alkaptonuria biasanya juga mengalami radang sendi, terutama di tulang belakang. 5. Penyakit histidinemia. Histidinemia merupakan kondisi yang diwariskan yang ditandai dengan darah tinggi tingkat asam amino histidin. Sebab bangunan protein paling histidinemia disebabkan oleh kekurangan dari enzim yang memecah histidin. Histidinemia biasanya tidak menyebabkan masalah kesehatan, dan kebanyakan orang dengan kadar tinggi histidin tidak menyadari bahwa mereka memiliki kondisi ini. Kombinasi histidinemia dan komplikasi medis lama atau segera setelah lahir, atau seperti kurangnya sementara oksigen, mungkin meningkatkan kesempatan seseorang mengembangkan cacat intelektual, masalah perilaku, atau gangguan belajar. Yang keenam, penyakit imidazolaminooaciduria. Adanya asam amino dalam urin. Jumlah asam amino dalam urin mungkin meningkat akibat dari gangguan metabolisme, penyakit hati kronis, atau gangguan ginjal. 7. Penyakit prolinemia. Prolinemia atau hiperprolinemia adalah suatu kondisi yang terjadi ketika asam amino prolin tidak dipecah dengan baik oleh enzim oksidasi prolin atau prolin 5-karboksilat dehidrogen, menyebabkan membangun dari prolin dalam tubuh. 8. Penyakit maple sirup uriniasis.
Maple sirup uriniasis atau MSUD atau maple sirup penyakit kencing adalah kelainan bawaan di mana tubuh tidak mampu untuk memproses protein tertentu dengan benar. Kondisi ini mendapatkan namanya dari bau manis khas dari arseni bayi yang terkena dampak. Dimulai pada masa bayi, kondisi ini ditandai dengan pemberian makanan buruk, muntah, kekurangan energi, dan keterlambatan perkembangan. Jika tidak diobati, sirup maple penyakit kencing dapat menyebabkan kejang, koma, dan kematian. Pyruvate metabolic disorder. Pyruvate is formed in the process of processing carbohydrates, fats, and proteins. Pyruvate is the source of energy for mitochondria. Disorder of pyruvate metabolism can disrupt mitochondrial function, causing a number of symptoms. 1. Muscle damage. 2. Mental retardation. 3. Seizures. 4. Lactic acid buildup which cause acidosis. 5. Organ malfunction. The symptoms can occur at any time, from early infancy to late adulthood. Exercise, infection, or alcohol can worsen symptoms, leading to severe lactic acidosis. 1. Lack of pyruvate dehydrogenase complex. The pyruvate dehydrogenase complex is a group of enzymes needed to process pyruvate. Lack of pyruvate dehydrogenase complex can lead to reduced level of actually coenzyme A, which is important for energy production. The main symptoms are 1. Slow muscle action. 2. Poor coordination. 3. Severe balance disorder that prevent the person from walking. 4. Other symptoms are seizures, mental retardation, and brain deformities. This disease cannot be cured, but a high fat diet can help some sufferers. 2. Does not have pyruvate carboxylase. Not having the pyruvate carboxylase enzyme will affect or block the formation of glucose in the body. As a result, the blood will accumulate lactic acid and ketones, which cause nausea and vomiting. This disease is often the synthesis of amino acid also depends on the pyruvate carboxylase. If this enzyme is absent, the formation of neurotransmitters is reduced, causing a number of neurological disorders, including severe mental retardation, hypoglycemia, and acidosis. Can be reduced by eating frequent carbohydrates food, but no drugs have been found that can replace the lost neurotransmitter in the milder disease. Protein intake can be restricted. D. Kelainan metabolisme piruvate. Piruvate terbentuk dalam proses pengolahan karbohidrat, lemak, dan protein. Piruvate merupakan sumber energi untuk mitokondria. Gangguan pada metabolisme piruvate dapat menyebabkan terganggunya fungsi mitokondria sehingga timbul sejumlah gejala. Yang pertama, kerusakan otot. Yang kedua, keterbelakangan mental. Yang ketiga, kejang. Yang keempat, penimbunan asam laktat yang menyebabkan acidosis. Yang kelima, kegagalan fungsi organ. Gejala tersebut dapat terjadi kapan saja, mulai dari awal masa bayi sampai masa dewasa akhir. Olahraga, infeksi, atau alkohol dapat memperburuk gejala sehingga terjadi acidosis laktat yang berat. Yang pertama, kekurangan kompleks pyruvate dehydrogenase. Kompleks pyruvate dehydrogenase adalah sekumpulan enzim yang diperlukan untuk mengolah pyruvate. Kekurangan kompleks pyruvate dehydrogenase biasanya menyebabkan berkurangnya kadar asetil koenzim A yang penting untuk pembentukan energi. Gejala utamanya adalah yang pertama, aksi otot menjadi lambat, yang kedua, koordinasi buruk, yang ketiga,
gangguan keseimbangan yang berat yang menyebabkan penderita tidak dapat berjalan. Yang keempat, gejala lainnya adalah kejang dan keterbelakangan mental dan kelainan bentuk otak. Penyakit ini tidak dapat disembuhkan, tetapi diet tinggi lemak bisa membantu beberapa penderita. Yang kedua, tidak memiliki piruvat karboksilase. Tidak memiliki enzim piruvat karboksilase akan mempengaruhi atau menghalangi pembentukan glukosa di dalam tubuh. Akibatnya, di dalam darah akan tertimbun asam laktat dan keton yang menyebabkan timbulnya mual dan muntah. Penyakit ini sering berakibat fatal. Sintesa asam amino juga tergantung kepada piruvat karboksilase. Jika enzim ini tidak ada, maka pembentukan neurotransmitter akan berkurang, menyebabkan sejumlah kelainan saraf termasuk keterbelakangan mental yang berat. Hipoglikemia dan asidosis dapat dikurangi dengan cara sering memakan makanan kaya karbohidrat, tetapi belum ditemukan obat yang dapat menggantikan neurotransmitter yang hilang. Pada penyakit yang lebih ringan bisa dilakukan pembatasan asupan protein. That's the result of my presentation about metabolic disorder. Thank you. Sekian hasil presentasi saya mengenai kelainan metabolik. Terima kasih.